हेलो गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू यूट्यूब चैनल आज नुआ ब्लॉग टे बालेश्वर मोटसाई चंदन उत्सव 2024 चलते देखिए वीडियो मल्टी केमती देखिए वीडियो भल लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब स्टार्ट मोटसाई पहुंच जाए चलते देखिए केमती बोलते की बात জীবন रश्मिता दास रंजित मधुरी तुम तुम ट्रैक्स प्रस्तुत ही रुह सम्मुखें रश्मिता दास रश्मिता दास तुम हाथ मो मुंड उपरे अच्छी सत हेले मो भाग्यवान नुह ए बापा सतरी कौन तुम्हें मो पर राखिछ नुआ नुआ लुगा पिंधुचंती आउ मु मते देखो
ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାର ଟିକେ ସାବୁନ ମିଳିବ ଖାଲି ଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ସାବୁନ ମିଳିବ ପକେଇବି ନା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିୟମ କହୁଛି ପଡ଼ିବନି ମଉଜା ବାହାରି ନା ପକା ପକା ଦେବା ପକେଇବେ ବଢ଼େଇ ଦେ ନହେଲେ ଅନଉନୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଛେ ଦେବା ଭାଇ ଖାଉଛେ ଆସନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆସନ୍ତୁ ସେ ମଉସା ମାଉସୀ ଟିକେ ଉଠେଇଦେବେ ଠକିଗଲେ ସେ ମଉସା ମାଉସୀ ଭାଇ ପାନ କେମିତି ଦିଅ ମୋତେ କେମିତି ଦିଅ ଆଉ କି ଖାଇବ ଭାଇ ଦିଅ ଓଡ଼ିଆ ଖାନା ମଞ୍ଚୁରିଆନି